नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयं चतुस्त्रिंशतितमं दशकं श्रीरामचरितवर्णनम्। गीर्वाणैरर्त्यमानो दशमुखनिधनं कौसलेष्वृष्य शृङ्गे पुत्रीयामिष्टिमिष्ट्वा ददुषि दशरथक्ष्माभृते पायसाघ्र्यं तद्भुक्त्या तत्पुरन्ध्रीष्वपि तिसृषु समं जातगर्भासु जातः रामस्त्वल्लक्ष्मणेन स्वयमथ भरतेनापि शत्रुघ्ननाम्ना। कोदण्डी कौशिकस्य क्रतुवरमवितुल्लक्ष्मणेनानुयातः यातो भूस्तात वाचा मुनिकथितमनुद्वन्द्व शान्ताद्वखेदः नृणां त्राणाय बाणैर्मुनिवचनबलात् ताटकां पाटयित्वा लब्ध्वास्मादस्त्रजालं मुनिवनगमनो देवसिद्धाश्रमाख्यम्। मारीचन्द्रावयित्वा मखशिरसि शरैरन्यरक्षांसि निघ्नन् हल्यां कुर्वन्नहल्यां पथिपदरजसा प्राप्य वैदेहगेहम् भिन्दानश्चान्द्रचूडन् धनुरवणिसुतामिन्दिरामेव लब्ध्वा राज्यं प्रातिष्ठथास्त्वं त्रिभिरपि च समं भ्रातृवीरैः सदारैः आरुन्धानेरुषान्धे भृगुकुलतिलके सङ्ग्रमय्य स्वतेजः याते यातोऽस्य योध्यां सुखमिह निवसन् कान्तया कान्तमूर्ते शत्रुघ्नेनैकदाथो गतवति भरते मातुलस्याधिवासं तातारब्धोऽभिषेकस्तव किल विहतः एकयाधीशपुत्र्या तातोक्त्या यातु कामो वनमनुजवधू संयुतश्चापधारः पौराणारुध्य मार्गे गुहनिलयगतस्त्वञ्जटाचीरधारी नावासन्तार्य गङ्गामधिपदविपुनस्त्वं भरद्वाजमार्यान् नत्वा तद्वाक्यहेतोः अतिसुखमवसश्चित्रकूटे गिरीन्द्रे श्रुत्वा पुत्रार्तिखिन्नं खलु भरतमुखात् स्वर्गयातं स्वतातं तप्तो दत्वाम्बुतस्मै निदधित भरते पादुकां मेदिनीं च अत्रीनत्वाथ गत्वा वनमतिविपुलं दण्डकं चण्डकायं हत्वा दैत्यं विराधं सुगतिमकलयश्चारुभोषारभङ्गीं नत्वागस्त्यं समस्ता शरणिकरसपत्राकृतिं तापसेभ्यः प्रत्यौस्रौषि प्रियैषी
तदनु च मुनिना वैष्णवे दिव्यचापे ब्रह्मास्त्रे चापि दत्ते पथि पितृसुहृदौ वीक्ष्य भूयो जटायुं मोदाद्गोदातटान्ते परिरमसि पुरा पञ्चवट्यावधूट्या प्राप्ताया शूर्पणख्या मदनचलधृतेर् अर्तनैर्निस्सहात्मा तां सौमित्रौ विसृज्य प्रबलतमरुषा तेन निर्लोलनासां दृष्ट्वैनामृष्टचित्तं खरमभिपतितं दूषणं च द्रिमूर्धं व्याहिंसीराशराणप्ययुतसमधिकांस्तत्क्षणा दक्षतोष्मा सोदर्या प्रोक्तवार्ता विवशदशमुखादिष्टमारीचमाया सारङ्गं सारसाक्ष्या स्पृहितमनुगतः प्रावदीर्बाणघातम् तन्मायाक्रन्दनिर्यापितभवदनुजां रावणस्तामहार्षीत् तेनार्तोऽपि त्वमन्तः किमपि मुदमधास्तद्वधोपायलाभात् भूयस्तन्वीं विचिन्वन्नहृतदशमुखस्त्वद्वधूं नत्वधेनेत् युक्त्वा याते जटायौ दिवमथ सुहृदः प्रातनोः प्रेतकार्यं गृह्णानन्तं कबन्धं जघनितशबरीं प्रेक्ष्य पम्पातटे त्वं सम्प्राप्तो वातसूनुं भृशमुदितमनाः पाहि वातालयेश। इति श्रीमन्नारायणीये श्रीरामचरितवर्णनं नाम चतुस्त्रिंशतितमं दशकं समाप्तं। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द।